નમસ્કાર સભ્યોને સુરેશ પવાર સાવજી ચેનલને તમને સ્વાગત છે. આજ તુલસી લગ્ન એ તુલસી લગ્નનું કામ મહત્વ છે કંબોલીકના પૌરાಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ અને ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ અને આધ્યાત્મિક ಹಿನ್ನೆಲೆ અને સામાજિક ಹಿನ್ನೆಲೆ તેના જોડે વૈજ્ઞાનિક ಹಿನ್ನೆಲೆ બી કા છે કંબોલીકના કળવાનો એક પ્રયત્ન કરા. સનાતન સંસ્કૃતિના સન્નો કા વિશેષ કહેತರ એ ખાલી એક સંભ્રમને એટલું જ સીમિત નહીં असતું. धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक आणि वैज्ञानिक अंश बी इनाम असाच. એ સબ સૂર્ય ચંદ્રના ચલનવલનના ઉપર અને ઋતુમાનના ઉપર અને પ્રકૃતિનું ચક્ર કહું ચાલતું છે તેના જોડે એક સંબંધ અસેલું સન્નો અસાચે. સનાતન સંપ્રદાયના પ્રકાર કાર્તિક માસના શુક્લ દ્વાદશીના દિવસે તુલસીનો હબ સન્નાસ જ इन्हें उत्थान द्वादशी कंबोली कंबी बोलच. ही पौराणिक आणि वैज्ञानिक हिन्नेले आम्ही आदले का पौराणिक ग्रंथ पद्मपुराण आणि स्कंदपुराण आणि देवी भागवतम आणि शिवपुराणम हे सन्नो लई एक महत्वते बोलेल છે. श्री विष्णू आषाढ शुक्ल एकादशीनं योग निद्रान जाच आणि कार्तिक शुक्ल एकादश अथवा द्वादशीनं उशारोच ऐकाने पद्मपुराणाમાં हे बोलेल છે. ये 4 मास काय तर चातुर्मास कंबोली आम्ही का बोलावं છે તે ટાઈમને વિષ્ણુ યોગ નિદ્રામાં ગયો છે. પાછળથી એ એકાદશને ઉશારે પાસથી સભી ધાર્મિક અને શુભ કાર્ય લગ્નો મુંજો એ सब घर ओपनिंग सब ये आता चालू होचे. इनाती तुळशी लग्न ती चालू होचे. स्कंद पुराण प्रकार विष्णु आणि तुळशीन विवाहन कथी लई महत्वનો ઉલ્લેખન છે તેના. વિષ્ણુ ઉષાર हे પાસેથી तुळशीना જોડી લગ્ન કરેશ કંબોલી ઇનામાં બોલેલ છે. એનું પૌરાણિક સાર એવું છે કે ત્યારે પુરાણ પ્રકાર तुळशीનો જન્મ वृंदाकन एक विष्णु भक्ते महाभक्ती असत त्या पतिवृत्ती असच लई धार्मिक मनोभावाती जीवन सागारते असच. मात्र तिनो दालो जलंधर असच. जलंधर स्वर्गना सभी देवतेओने लई काढ देतो असत्यो. मात्र का त्यो कौ असतो असत काय तर हे वृंदान पतिवृत्ती ती जलंधर का છે વાસ્તો સચ વૃંદાના પ્રતિવૃત્ય છે. જલંધરનો એક જન્મ કા છે વાચ્ય સચ તેનું એક તે બલ સચ બાયકો છે એક મટ્ટી બલ હિકન એ જલંધરને असच तो हिकन तिने मरण होतो नाही असतो आणि तिने कोंबी मार नाही सकता असतात. हे असेल तेव्हा जलंधरने कोण स्वतःनो कंबोली कना स्वर्गलोकाમાં देवतेओनो वातो करे છે विचार करे છે. तवा काने विष्णु आणि शिवा मेळीकन एक विचार करीकन इने कौ मारानो इनो उपटळ कौ करानो जास्त होतो इनो उपटळ कंबोलीकन एक विचार करीकन विष्णु काचे जलंधरना रूपमा ए रोंदा देवीनो पातिवृत्य काचे तोडाना मरुवेश करलीकन तिना जोडी समागम होश. ऐसा एक टाइम मच काचे तिकडे बाजू शिव काचे जलंधरने संहार करच युद्धम स्वतःच तिने आई विषय वृंदादेवीनं कळी चोडच. त्या कतलू पॉवरफुल असं काय तर भक्तीमा विष्णूनच का छे एक शाप देश तुकाने सालिग्राममा कन्वर्ट खिचोड बोलिकन तवा विष्णू सालिग्रामम कन्वर्ट खिजस आणि वृंदा अग्निदेवतामा त्या आत्मत्याग करेश. त्या आत्मत्याग करले पास ते का तिनो चिता भस्म का वाचे છે થાક અને એક ઝાડ ઉઠે છે તઈ તુલસીનું ઝાડ. વિષ્ણુ का છે વિષ્ણુને લઈ પરમ ભક્ત અસેલ ને तिने गौरव દેવાનું એક इनाते એ જ કાર્તિક દ્વાદશીના તે સાલિગ્રામના રૂપમાં तुळशीन जोडी विवाह होच. आई आचरणे हेलो दिवसच तुळशीनो हब्ब कंबोली कना बोलत सभी जना.
स्कंदपूर्ण आणि पद्मपूर्ण प्रकार विष्णु का છે દેખ નેલ્લિકાય કહેતા અવળાના ઝાડના બેર મસચ કંબોલી કના નંબેલ છે તેનાसाठी જરા જણા काय करायचं નેલ્લિકાયના ઝાડના બાજુ છે તુલસીનું ઝાડ રાખી કના પૂજા करायची आणि એક એક टाका છે નેલ્લિકાયના તે ઝાડોના લઈ કન ઝાડો લઈ કન બાજુ રાખી કન બી એ તુલસીના પૂજામાં विशेष રીતે पूजा करायची आणि जरा जना सालिग्रामाच्या राखी का तुळशीना बाजू लग्न करायचं नाही वाका तर विष्णू एक विग्रह राखी का थाकाने पूजा करायची हे पूजा कसानं महत्वाचे काय तर एकटावने आम्ही लग्न करणारी पती पत्नी व्हासाठी विष्णूनं आणि तुळशीनं ಒಟ್ಟಿಗೆ आम्ही पूजा करी का पूजा करेलो तोने लग्न करेलो एक आध्यात्मिक ध्यान मट्टू आशीर्वाद ए जन्म मिळायचं कंबोली का पुराणा बोलायचं आता आम्ही काय करायचं तुळशी कट्टानं स्वच्छ करी का तिने का नाही एक वधूनाने शिंगार करायचं चोट रंगोली घालायचं फुलं लावायचं अंबाना पानं लावायचं कब लिवायचं तिना ते एक मंटप करायचं लैटून सरो घालायचं सान्य गोधोळी लग्न मुहूर्त आम्ही का नाही तेनो लग्न करी का संभ्रमाचरण करायचं तो काय तर वैज्ञानिक ती का हमने आई तुळशीनो काम महत्वाचे कंबोल्या तर इनाम आहे अँटीऑक्सिडंट आणि हमने देहने होणू पडेला रोग निरोधक शक्ती आणि पोषकांश जास्त छे आता कार्तिक मासમાં આ थंड चालू हनो टाइम आहे शीत केम्म आणि उसराडने कोणतं परिणाम अशी वाक्या तर तुळशीना पातो नियमित तृप्ति लेल तवा हमने देहन लई उपयुक्त है आणि हमारा इनाम काका वाला वाला आज ना सब हमें काने झुमन कराज खावाश ऐसा टाइम में ये एका छे तुलसी नो पात हमें खाता है तर हमार देह नो विषय भी आणि हमने देह न का ये करतो छे हमार देह का हाळ होतो छे आई विषकारी वस्तू का छे देखो ऐकाने बाहेर घालाश मुख्य काय तर आम्ही उसराटना संबंधित कोणता बी एक अस्तमान आणि ब्रँकेटिस आणि कोणता बी कायदे असेल तर बी ऐकाने विशेष उपयोग छे आणि जरानं बोल की आई सोळी आणि वाला वाला जातना का छे किडा छे मदम आवान देतू नये आणि प्युरिफाय करी कनाच्या मदम काने हवान छोडस तर એટલો બड़ा उपयोग असेल झाड़ हमारा घरना संबल हमारा बारना संबल छे ऐका छे आध्यात्मिक इना दृष्टि भी आणि वैज्ञानिक दृष्टि भी हमारा घरना संबल असानो लई जरूर छे आजना दिवसों नवीन जनरेशन ने तुळशीનું महत्व का छे कम बोली कना वैज्ञानिक रूप भी तो बोलेल तवा हमारा पूरा पौराणिक हमारा हब्बा काने जीवन कसाना कारण होश ऐकाने सभीओं ने प्रयत्न करो कि सभीओं ने धाड़ो ताकि हमारा बच्चाओं ने नवीन बाळों ने नेक्स्ट जनरेशन ने कळन दे कि तुळशीનું પૂજાનું કા મહત્વ છે એ બોલી કન નમસ્કાર સભ્યોને આ ચોટ લાગી તો સભ્યોને શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો સુરેશ પવાર સાવજી ચેનલને સભ્યોને નમસ્કાર હરે કૃષ્ણ